청년들은 중요하다 이런 얘기 많이 들어봤을 겁니다. Seguramente han escuchado que ustedes como jóvenes adultos son muy 할 importantes. 것도 많다 이제 들어보시죠. O pues cosas como tienen que hacer muchas cosas en adelante 또 aún. 여러분 마음속에는 취업, 또 미래 이런 걱정도 있을 겁니다. Y seguramente tengan muchas preocupaciones por los oficios que tengan que tener o por el matrimonio en el 결혼, futuro. 이런 걱정도 있겠죠. Cosas como el matrimonio les preocupará mucho 또 seguramente. 결혼한 사람들은 가정, 자녀 여러 가지 있을 겁니다. Y las personas que ya se han casado tendrán preocupaciones por la familia o por los 여러분 hijos. 앞에 따르는 경제 이런 문제도 있겠죠. Y también tendrán diferentes problemas pues, económicos. 다 필요한 것들이겠죠. Seguramente todo sea necesario. 그러나 그런 것들은 여러분에게 문제도 되지 않고 답도 되지 않습니다. Pero sin embargo, todo eso no es el problema para ustedes y tampoco es la respuesta para ustedes. 불신자도 할 수 있는 거기 때문에. Eso es algo que los no creyentes también pueden hacer. 굳이 하나님 안 믿어도 그런 것들은 할 수 있어요. Aunque no creamos en Dios, todas esas cosas son posibles de 그래서 hacer. 이번 주제는 (237) 치유 서밋의 제한적 집중 이랬습니다. Entonces, este tema principal que tenemos es una concentración limitada para las 237 naciones, la sanidad y la cumbre. Es algo muy importante. 왜 제한적 집중이냐? ¿Por qué es una concentración limitada? 여러 가지가 중요한 거 아니다 그 말이에요. Quiere decir que otras muchas cosas no son importantes. 빨리 필요한 거, 제한된 거 하라는 겁니다. Por eso, rápidamente, de manera limitada, hagan lo que tienen que 그게 hacer nada más. 청년입니다. Eso es ser jóvenes adultos. 시급한 거 있어요. Hay algo que es muy urgente. 그렇죠. ¿Es así o no? 하나님이 절대로 필요한 거 있습니다. Hay algo que es necesariamente absoluto para Dios. 이걸 이제 해야 되는 겁니다. Es lo que tenemos que hacer en adelante. 지금 여러분 비대면 시대이기 때문에 이렇게 하고 있잖아요. Ahora estamos en una época que no podemos encontrarnos, por eso lo estamos haciendo online. 비대면은 하나님의 절대 계획입니다. Pero esta época de hacerlo todo por online es el plan absoluto de Dios. 하나님 절대 계획이에요. El COVID es el plan absoluto de Dios. ¿Saben por qué? 코로나 없이 4차 산업시대가 도래하게 되면 큰 혼란에 빠집니다. Porque si no hubiera habido este corona y enfrentáramos la cuarta reforma industrial, hubiera habido una gran 저도 confusión. 그렇게 생각하고요. 지금 세계를 움직이는 브레인들이 생각을 하고 있는데 동의합니다, 저는. Yo pienso así y los cerebros mundiales que están moviendo el mundo piensan de esta manera y yo estoy de acuerdo con eso. 완전히 이제 디지털 시대가 오는 거죠. Va a venir una época digital por completo. 거의 대학은 문 닫는다라고 보고 있습니다. Y están viendo ya que prácticamente las universidades van a cerrar en el futuro. 저는 그렇게까지 안 봤는데 전문가들은 10년 안에 절반은 문 닫는다고 했어요. Yo no lo veía así, pero los especialistas han dicho que en 10 años la mitad de las universidades van a cerrar. 완전히 지금 가상 화폐 뜰 거다. Y va a ser un problema porque van a cerrar muchos de estos 가서 lugares. 현찰을 쓰고 카드를 끊을 이유가 없는 시대가 온다. Vendrá una época en la que no hará falta ir a los cajeros a sacar dinero ya, en efectivo. Ya estamos prácticamente ahí. 완전히 온다는 거죠. Pero en el futuro va a venir completamente esto. 심지어는 이제 한 군데에서 이래라 저래라 안 되고 같이 해야 되니까 완전히 가상 공동 정부도 생기지 않겠나 할 정도입니다. Entonces ya no será de un solo lugar que hagan esto, aquello, lo otro, sino va a haber algo virtual que de ahí se muevan todas las finanzas. 대비해야 됩니다. 거의 몰락한다라고 보면 됩니다. Hay que prepararse porque van a llevarse toda la economía y todo hacia esos lugares. 다른 새 기업이 생겨난다는 거죠. Y empezarán a haber otro tipo de industrias diferentes a las que tenemos ahora. 급합니다. Es urgente para los jóvenes adultos que vean esto. 그리고 거의 이제는 여러분이 하고 있는 일이 별로 필요 없는 이런 상황이 온단 말이에요. E incluso muchos de los oficios que ustedes tienen ahora no van a hacer falta en el futuro. ¿Qué van a hacer? 생각했는데 사실화되고 있습니다. Pensábamos que era un sueño inimaginable, pero es una realidad presente ya. 코로나에 비대면은 굉장한 메시지가 있어요. Por eso, dentro de esta época del COVID en la que no podemos encontrarnos, hay un mensaje muy importante. Ahora es difícil encontrarnos. 모이고 서밋 운동 안 하면 모이는 거 상관없이 청년은 세계 정복 못하게 돼 있어요. Pero en el futuro, si no hacemos este movimiento de la cumbre sin tener que reunirnos, no vamos a poder salvar a los jóvenes adultos de todo el mundo.
심지어는 공장도 없어진다랍니까? Incluso están diciendo que las fábricas van a 그렇게 desaparecer. 시대가 Son épocas que va a venir todo por 얘기는 어떻게 Internet. 됩니까? ¿Qué pasa a esto? 이제는 우리는 지금 뭐 도로 걱정하는데 앞으로는 그 진짜 우주 여행 시대가 온다고 안 합니까? Nosotros nos preocupamos por las carreteras y asfaltarlas, pero van a venir épocas que superen el espacio. Es algo sorprendente que no podemos imaginar. 들어닥치고 있는 겁니다. Eso está entrando ya ahora. 그래 되면 이제 또 하나 문제가 오는 거예요. Y vendrá otro problema diferente ahora. 거의 다 가난해지는데 엄청 잘 사는 사람 잘 살아지. Habrá muchas personas pobres, pero los que vivan abundantemente serán muy abundantes. ¿Cómo va a ser esto así? 뒤에 앉아가지고 혼자 비대면에 발전된 사람은 기술 부리버리면 돈이 그리다가 Las personas que avancen en la ciencia y hagan programas para que todos entren online van a ganar mucho dinero ahí. 생활비도 없어져. Y ustedes van a estar sin darse cuenta de todo eso y ni siquiera tendrán dinero para subsistir. ¿Va a ser así de verdad? 절대 그렇지 않습니다. Pero no va a 이 ser así en 성경에는요, absoluto. 그런 시대에 대한 답이 다 나와 있어요. Vemos como en la Biblia aparecen las respuestas de todas esas épocas. 그걸 꼭 기억해야 됩니다. Deben de sí o sí recordar esto. 그래서 우리는 지금 그 시대에 맞는 아주 중요한 거를 대비를 해야 되는 거예요. Por eso nosotros tenemos que afrontar esto que es muy importante en esta 뭘 época. 대비해야 됩니까? ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar o prepararnos? 그야말로 몰입형 시대라 지금. Es una época en la que no hay nada ya. 아주 이렇게 몰입하지 않으면 이제 안 되는 시대단 말이에요. Es una época en la que si no nos enfocamos en eso no va a acontecer nada. 그래서 제한적 집중이라고 말씀입니다. Por eso estoy hablando de la 어디에 concentración 제한 limitada. 집중해야 됩니까? ¿Dónde tenemos que concentrarnos? 이제 청년은 이거 발견해야 됩니다. Los jóvenes adultos tienen que descubrir lo que es la 오늘 cumbre. 두 강의 첫 번째 것이 뭐냐? De los dos mensajes que hay en el día de hoy, ¿qué es lo primero? 지금 엘리야 시대를 봐야 되는 겁니다. En el primer mensaje tenemos que ver la época de Elías. 이 강에서는요. 엘리사 시대를 봐야 돼요. Y en el segundo mensaje veremos la época 이게 de 옛날 Eliseo. 얘기처럼 보이지만 전혀 그렇지 않습니다. 이제 4차 산업시대는 완전 답되는 게 성경이에요. Esto parece que es algo del pasado, pero para nada es así. Vemos que es la respuesta que aparece en la Biblia. 예. 엘리야 시대를 발견하고 엘리사 시대에 대한 집중을 한 거예요. Vemos que descubrieron esto en la época de Elías y en la época de Eliseo se concentraron en esto. 그냥 들으면 안 됩니다. No pueden escuchar porque sí esto. 이걸 안 하면 못 살아남게 돼 있어요. Si no entendemos esto, no vamos a poder sobrevivir en 이 adelante. 성경이 다 있다니까요. Pero estas respuestas están todas en la Biblia. Es sorprendente. 어쩌면 결론 여러분의 시대가 오는 겁니다. Y vemos que la conclusión es que viene el fin de todo. 준비도 못 하고 있으면 어떻게 되면 그건 안 되죠. Y si viene el fin de todo y no estamos siendo capaces de prepararnos, no va a 그래서 funcionar nada. 성경 처음부터 얘기한 겁니다. Por eso la Biblia habla de esto desde el principio. 뭘 얘기한 겁니까? ¿Qué es lo que está diciendo desde el 성경은 principio? 처음부터 굉장한 메시지를 이야기하고 있는 거죠. La Biblia está hablando un mensaje muy importante desde el principio. 보좌와 통하는 기도. Es la oración que conecta con el trono celestial. 그래야만 237과 통하는 응답. Y así serán las respuestas que conectan con las 237 naciones. 여러분들은 시공간 초월하는 말씀을 알게 되는 거예요. Ahí conocerán la palabra que trasciende el tiempo y el espacio. 앞으로 어떻게 되겠습니까? ¿Qué pasará en el futuro? 아니 기계들이 나와서 다 해버리는데 사람은 뭐합니까? Las máquinas lo van a hacer todo en adelante. ¿Qué vamos a hacer las 지금 personas? 심각한 시대 왔잖아요. Es una época muy grave ya. 여러분 기계에 들어가면은 여러분이 70 됐을 때 어떤 얼굴이 될 거다. 그거이 다 나오잖아요. Las máquinas ya analizan si ponen una foto de ustedes, ¿cómo van a ser ustedes 이렇게 70 años después? 일리 있는 얘기예요. 죽은 마누라를 불러내는 겁니다. Hubo un programa que hizo algo que pues tiene lógica, porque hicieron con realidad virtual que se encontrara con su esposa que había fallecido. 얼마든지 지능으로 입력시켜서 만들어내는 거라면 이런 시대가 온 거죠. Por supuesto que no pueden crear un futuro, pero las cosas que hay del pasado, todos los datos que hay del pasado, lo hicieron y hicieron que se encontrara con su esposa muerta. 사람이란 거는 완전히 망가져요. Vemos que lo que está pasando en el futuro es que va a hacer que las personas sean destruidas por completo. 그래서 하나님은 성경에 굉장한 답을 준 겁니다. Por eso Dios a través de la Biblia nos da unas respuestas muy importantes. 여기에 대한 답을 청년들 지금
집중적으로 잡아라. 이거예요. Por eso ustedes ahora tienen que tomar estas respuestas cuando son 이것저것 jóvenes 하지 adultos. 말고 확실하게 잡으라는 뜻에서 제한적 집중이라는 걸 봅니다. No hagan esto, aquello o lo otro, sino tomen la respuesta correcta y tengan esa concentración 이 limitada. 사이에 굉장한 청년이 한 명 나온 겁니다. Y en medio de esto hay un joven adulto muy importante que aparece aquí. 오바다입니다. Abdías. 이 시대에 제가 왜 이 본문을 선택을 했냐면은 지금하고 똑같은 상황이 오기 때문에. ¿Por qué elegí este pasaje bíblico? Es que es la misma situación que tenemos ahora. 오바다라고 하는 청년이 한 명 나왔는데 이 사람이 두 개를 본 거예요. Vemos que apareció Abdías y Abdías vio dos 뭘 cosas 봤는가 aquí. 하니까 엘리야 시대를 본 겁니다. ¿Qué es lo que él vio? Vio la época de Elías. 대단하죠. Es sorprendente, ¿verdad? 허망된 얘기처럼 보입니까? ¿Ven a esto como algo 성경은 vacío? 전혀 그렇지 않습니다. Pero la Biblia no es 아주 así. 정확합니다. Es muy concreto. 그리고 이 사람이 엘리사 시대를 본 거예요. Y él vio también la época de Eliseo. 그러니까 오늘과 미래를 다 본 겁니다. Por eso vio el hoy y el futuro. 이 사람이 남긴 답이란 뭐 이루 말할 수가 없죠. La respuesta que él dejó no es necesaria ni siquiera decir lo que es ya. 어떻습니까, 여러분? ¿Qué piensan ustedes? 전국 세계는 청년들 우리 생각을 조금 전환시킬 필요 있습니다. Es necesario que los jóvenes adultos del país y el mundo entero piensen esto. 꿈같이 생각하다가 현실로 오면 어떡할 겁니까? ¿Qué piensan que si esto es algo exterior y luego se ven que es la realidad? No tienen poder espiritual tampoco. 근데 나는 확신하기로요. 여러분의 시간표 온다. Pero sin embargo, ustedes van a tener su horario absolutamente. 그래서 뭘 먹고 살 거냐 그게 문제가 안 된다는 거죠. El problema no es qué comemos o cómo vivimos. Eso no es un problema. 그 문제도 아니에요. El matrimonio tampoco es el problema. 쉽게 말하면 뭐 해본들 뭐 할 겁니까? 이런 상황이 되는 거예요. Sencillamente hablando, estamos en una situación que por más que se esfuercen no va a funcionar. 들어닥치는 겁니다. Vienen ya grandes problemas espirituales que se han 여기에 exteriorizado. 대비할 수 있는 힘을 기르는 게 청년이에요. Entonces, ustedes como jóvenes adultos son aquellos que tienen que tener el poder para solucionar esto. 어른들이 안 된다는 보장은 없습니다만은 일반적으로 못 알아듣잖아요. No es que las personas normales no funcionen, pero mayormente no van a entender 여러분은 esto. 못 알아듣는데 어른들이 어떻게 알아듣겠어요? Si ustedes no lo entienden, ¿cómo los adultos lo van a entender? 다 갇혀 있는데 말이에요. Están atrapados en sus propios pensamientos 여러분, 빨리 antiguos. 이게 하나님 말씀으로 안 들어가면 큰일 나요. Si no escuchan esto rápidamente con la palabra de Dios, es un problema grave. 다지요 이게. Esto lo es todo. 보좌의 축복이 뭔가를 실제로 발견해야 돼요. Tenemos que de manera real descubrir lo que es el poder del trono 진짜 celestial. 나는 내 직업을 이길 선택을 했는데 하나님과 통하니까 2, 3, 7의 응답이 돼야만 살아남아요. Yo he elegido este oficio, pero tengo que conectar con Dios para poder sobrevivir correctamente. 자, 시간 가면 갈수록 Contra más pasa el tiempo, más es 직업이 así. 뭡니까? ¿Cuál es el oficio que ustedes tienen? 그래야 돼요. Tienen que hacer que sea esto. Tienen que trascender el tiempo y el espacio. 요즘 지금 우리 메시지를 훔쳐가는 사람들이 굉장히 많이 생겼어요. Últimamente hay muchas personas que roban nuestros mensajes. 급하게 지시했다니까요. Y yo urgentemente di una orden. 모든 메시지와 모든 자료는 법으로 등록시키라. Pues inscriban todos los materiales y todos los vídeos de manera oficial y legal. 모든 음악 우리 거 다 등록시키라. No malentiendan esto. He ordenado que 왜냐하면 registren todas nuestras músicas y 더 todo. 빠른 게 그 사람들의 2, 3, 7 시대를 아는 사람들이에요. ¿Por qué? Porque esta gente conoce rápidamente más que nosotros lo que son las 230 generaciones y lo utilizan para ellos. 근데 뭘 지금은 얘기하려고 합니까? Ahora, ¿pero qué quiero decir yo con esto? 여러분이 갖고 있는 메시지, 성경에서 발견한 우리 메시지는요. 딱 이겁니다. El mensaje que Dios nos ha dado, que hemos descubierto en la Biblia, es esto directamente. Es la respuesta para esta época. 여러분은 진짜로 깨닫는다면 확신해도 됩니다. Por eso ustedes, si descubren esto, pueden tener seguridad de ello. 어떤 면에서는 지금 이런 단어가 나오잖아요. Ahora incluso utilizan este tipo de 앞으로 vocabulario. 역사 기록에 코로나 이전 시대, 코로나 이후 시대 이럴 것이다라고까지 막 이야기해요. Incluso están diciendo que la historia se va a escribir antes del corona y post-corona. 그렇다고 볼 때 지금의 이 청년 수련의 모임은 굉장히 중요한 거예요. Por eso este retiro de jóvenes adultos es algo muy importante. 이 사인입니다. 비대면으로 지금 모이고 있잖아요. Es una señal de Dios, estamos haciendo todo 이런 online 시대가 ahora. 그러는 겁니다. Vendrán épocas en las que tenemos que hacerlo todo así 지금 ya. 현재 코로나하고 상관없이 늦게 깨닫는 거예요. Entonces, no es por el corona solamente, sino es que ya se ha descubierto 코로나 때문에 tarde. 빨리 깨닫는 겁니다. Por el contrario, por causa del corona lo hemos descubierto más 어떤 rápido. 결과 나오나 아니 뭐 굳이 많은 돈을 들여서 직장 많이 하는 것보다는 그냥 뭐 재택근무하면 사는 게 훨씬 낫네? 이런 생각이 이제 맞아 들어가는 거예요. Incluso muchas personas ahora, por causa del COVID, están diciendo, pues no hace falta tener empresas y que todos vengan aquí a trabajar, que cada uno trabaja en su casa y es más fácil y más económico. 서울시 난적한 빌딩 거기서 굳이 뭐 지어놓고 할 거 있나?
이런 게 자꾸 갖고 나와요 지금. Incluso están viendo ya que dicen, ¿para qué vamos a tener edificios grandes y rascacielos en el centro de la ciudad? No hace falta gastar tanto dinero. 빌딩 지어서 거기서 모여 살 이유가 없어지는 거예요. 이게. Ya no tienen razón para construir grandes edificios y reunirse todos a trabajar en el mismo lugar. 그래 되면 남는 건 하나밖에 없어요. Entonces, solo hay una cosa que queda aquí. 인간 말살에다가 완전히 영적 문제는 오는 거예요. Vemos que es la destrucción del ser humano y queda el fin de todo ahí. 이때 하나님이 뭘 준비했는 걸 빨리 캐치하셔요. Tienen que rápidamente entender qué es lo que Dios ha preparado en esos momentos. 깜짝 놀라는 게 매일 놀랍니다. Yo me sorprendo, incluso diariamente me estoy sorprendiendo. 비대면도 여러분 못 만나면서요. 내가 메시지 주면서 매일 놀라요. Yo ahora no me puedo encontrar con ustedes, pero diariamente viendo el mensaje me sorprendo. 매일 놀랄 일이에요. Y cuando confirmo todo esto a través de las noticias, me sorprendo. 막 급하게 지금 변화가는 시대. Por eso estamos cambiando urgentemente todo 어쩔 ahora. 수가 없어. 코로나 또 오니까 못 만나잖아요. 못 만나니까 이제 헐수 살라고 하니까 그때 발견 이렇게 되는 거예요. No hay más remedio porque no nos podemos encontrar. Entonces, viendo las situaciones como están aconteciendo y viendo la palabra de Dios, digo, esto es así. 자, 일단 이게 안 되는 이유가 뭘까요? Ahora, ¿cuál es la razón que estos 3 puntos no estén funcionando? 확인해야 되겠죠. Debemos de confirmar esto también, ¿verdad? 신자가 불신자는 당연히 안 돼야 되는 거고요. Para los no creyentes es obvio que no funcione, pero ¿por qué no funciona para los creyentes? ¿Cuál es la razón de ello? 당연히 안 되는 이유가 여기에 갇혀 있는 거예요. La razón obvia por la cual no funciona es que están atrapados en Génesis 3, 6 y 11 aún. 창세기 3장, 6장, 12장 그냥 갇혀 있는 거예요. Están atrapados en Génesis 3, 6 y 당연히 11. 안 되지. Por eso, obviamente, no funciona. 하나님의 세계를 봐야 되는데 나의 세계라는 데 갇혀 있단 말이에요. Entonces, eso tiene que haber sido así, pero sin embargo, está grabado dentro de mí y no cambia. ¿Qué es lo más sorprendente? 불신자가 앞서 버렸어요. Los no creyentes están adelantándonos ya. 불신자는 3, 6, 11 가지고 사단에게 딱 잡혀본 거예요. Los no creyentes tienen el problema de Génesis 3, 6 y 11 y están atrapados por Satanás. 쉽게 말하면 네피림의 힘을 가졌다 이거예요. Sencillamente hablando, tienen ese poder de Nefilim. 여러분은 이 힘을 가져야 되는데 Tienen que tener este poder. 이걸 예사로 생각하니까 네피림 가진 사람 따라갈 수밖에 없는 거예요. Entonces, tienen que tener ese poder y tienen que adelantar esto, pero las personas que están bajo la época de Nefilim les han adelantado. Por eso es que estamos limitándonos a esta concentración. 바꿀 때 말씀으로 바꿀 때 재앙을 내리신 겁니다. Cuando podamos transformar y cambiar eso con la palabra, podemos limitarnos a eso. 상당히 오래 갈 거라고. Esto va a ir mucho más adelante. Es un problema gravísimo. 오래 갈 겁니다. Tardará mucho tiempo en solucionarse todo 입에서 esto. 다른 종이 안 나오기를 기도하는 거지 상당히 오래 갈 겁니다. Tenemos que orar para que esto no se transforme o no cambie en otros virus y otras enfermedades, pero va a cambiar y va a llevarse mucho tiempo esto. No tiene más remedio que 그래서 pasar. 영적 문제들이지만 실제 우리 앞에 많은 우리 파괴를 시키잖아요. Y tenemos que ver rápidamente muchos problemas espirituales que ya están delante de nosotros. 발전시킨다 많은 걸 파괴시키니까 당연히 문제 오겠죠. Y hay que desarrollar muchas cosas, pero obviamente en esos procesos van a venir muchos más problemas que los que hay ahora. Tenemos que pensar bien. 그러니까 필연적으로 이거에게 지는 거예요. Por eso, de manera inevitable, están perdiendo frente a Hechos 13, 16 y 19. Es así. 우리가 아는 것처럼 보이죠. 우리 이거인데 지금 지고 있어요. Parece que lo conozcamos ya, pero estamos perdiendo frente a esto. 아니 무당에게 지고 있다는 말은 사실 지는 건 아닌데 지는 현상이라 이거예요. Estamos perdiendo. No quiere decir que perdamos, pero aparentemente estamos perdiendo frente a estas personas. 여러분 정신 돌아 사람 만나면 대책 없지만 무당 그뭐 두드리잖아요. Ustedes se encuentran con personas con problemas mentales y no pueden hacer nada, pero los adivinos, 실제로 이게 완전히 ellos 망하는 hacen 건데 exorcismos. 현상을 볼 때는 지는 것처럼 보여요. En verdad no estamos perdiendo frente a esto, pero en la realidad parece que estemos perdiendo frente a eso. 이래서 여러분이 언약 잡아야 되는 절대적 이유가 나오는 겁니다. Entonces aquí vemos la razón absoluta que tenemos que tomar 이래 esto. 가지고는 완전히 6가지 지옥 배경 속에 살아요. Y ellos viven en ese respaldo, ese trasfondo del infierno, 우리도 6 aspectos. 같이 여기 있어서는 안 된다는 거예요. Nosotros no podemos estar atrapados por esto. 그래서 아니까 여기 이제 집중해. Como conocemos eso, tenemos que concentrarnos en este punto. 지금부터 서밋 발견에 집중해라. Desde ahora tienen que concentrarse correctamente 아무 en 이유 descubrir 없어요. la cumbre. 결혼 No hay 이유 안 razones. 돼요. No hay razones para casarse, 가정 sino. 이유 안 돼요. No funcionan las razones 지금 para 따질 el 때가 matrimonio. 아니에요, 지금. No tenemos que 이런 시대가 preocuparnos 왔다. por eso. Estamos en esta época ya. 내가 뭐 앞으로 뭐 친구가 없다. 그거 따질 때가 아니라니까 지금요. ¿Qué pasa con mis amigos? No es tiempo de preguntarse esas cosas ya. 하나 문제 붙잡고 뭐 시비 걸 그거 할 시간이 아니라는 거야 지금. Por problemas pequeñitos estamos discutiendo en la iglesia. No es tiempo de hacer esas cosas ya. 그래서 아무것도 하지 마 이 뜻이에요. 제한적 집중이란 말은 빨리 이거 해 이 말이요. Por eso el decir no hagan otras cosas y concéntrense limitadamente, es decir, concéntrense solamente en esto.
많은 사람들 청년들이 결혼 걱정합니다. Muchos jóvenes adultos se preocupan por el matrimonio. Se preocupan demasiado por eso. 저는 별로 의미 없다고 생각합니다. Yo pienso que eso no tiene ningún valor. 해도 좋고 안 해도 좋아요. 뭐 상관없어요. 그거. Está bien si lo hacen o no, no tiene ningún valor. 지금 이런 어마어마한 시대가 와버렸다니까요. Vemos que estamos en esta grave 지금 época. 종말론자들은 심지어 진짜 마지막이다 이제 이렇게 나오잖아요. Incluso la gente que habla de los últimos tiempos dice ya es el fin de todo. Pero estamos en una época que de verdad parece que sea verdad ya eso. 이렇게 지금 안 되고 있는 거. 불신자는 여기 빠져서 안 되고 우리는 몰라서 안 되고. Los no creyentes están atrapados por esto y no lo saben. Nosotros no sabemos esto y estamos sufriendo por ello. 이 답은 굉장한 답입니다. Estas respuestas son muy 왜 그런 importantes. 거니까 이게 지금 사단의 전략인 거예요. Ahora, ¿por qué es esto? Vemos que esta es la estrategia de Satanás. 이 전부 강대국들이 노예가 돼버렸잖아요. Vemos que las grandes superpotencias mundiales son esclavas de Satanás. 오바다 시대에 아합이라는 왕이 노예가 돼버린 거예요. Vemos que aquel rey Acab era esclavo de Satanás. 거짓 선지자가 다 이분. Y esos 850 profetas falsos de Baal también eran esclavos. 게 전부 여기 심부름하고 있는 Y vemos que todos están sirviendo a Satanás. 이런 상황입니다. Es esta situación. 그러니까 청년 여러분들 좀 많이 생각 바꿔야 됩니다. Ustedes como jóvenes adultos deben de cambiar sus pensamientos. 그래서 여러분들이 지금 엘리야 시대에 빈 곳이 뭐며 이 방에 어떻게 갔는지 아는 겁니다. Por eso, ¿cuáles son los lugares vacíos en la época de Elías y cómo tenemos que hacer las cosas para ir hacia esta dirección del 굉장히 título? 쉬운 데 있습니다. Es un lugar muy sencillo. 틀린 언약을 잡았기 때문에 그렇습니다. Es porque han tomado un pacto incorrecto. 바른 언약 잡으세요. Hay que tomar el pacto correcto. 바른 언약을 잡는 순간 역사에 나시죠. Desde el momento que toman el pacto correcto, las obras se levantarán. Pruébenlo. 바른 언약을 잡는 순간 어떻게 바로 잡습니까? ¿Cómo tenemos que tomar ese pacto correcto? 도대체 엘리야 시대의 빈 곳이 어디입니까? ¿Cuáles son los lugares vacíos en la época de Elías? 답부터 내겠습니다. Voy a dar la respuesta primero. 이 19장 1절 7절에 보면 열왕기상 19장 1절 7절에 뭐가 나옵니까? ¿Qué es lo que aparece en Primera de Reyes 19, 1 al 7? 엘리야가 지신 시간표입니다. Es el horario en que Elías estaba derrotado. 엘리야가 850 거짓을 이겼는데도 왕이 죽이려고 합니다. Vemos que aunque Elías había vencido a los 850 profetas falsos, el rey le quería matar. 도망했어요. Elías huyó. 도망해서 쓰러진 자리가 로뎀 나무 밑에 쓰러진 겁니다. Vemos que él estaba huyendo y estaba desfallecido, derrotado por completo, y se desmayó frente al 이때 árbol. 하나님께서 엘리야에게 굉장한 걸 주시오. Entonces, Dios en este momento le da algo muy importante. 하나님이 엘리야에게 말씀을 주신 겁니다. Dios a Elías le da su 호렙산으로 palabra. 가라. Ve al monte de Oreb. 하나님이 천사를 보내 어루만지며 힘을 준 겁니다. Dios envía a su ángel y le renueva las 거기서 fuerzas. 먹을 것을 먹고 40주야로 간 겁니다. Él comió lo que necesitaba ahí y andó durante 40 días y 40 noches. 40주야면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa durante 40 días y 40 그만큼 noches? 하나님 힘을 주신 겁니다. Quiere decir que hasta ese punto Dios les dio las fuerzas. 굉장한 하나님의 말씀을 주었어요. Dios le dio una palabra muy importante. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto. 말씀을 가지고 하나님의 새 계획을 주신 겁니다. Vemos que vio la palabra de Dios y tomó el nuevo plan de Dios. 뭐다 적을 필요도 없죠. No hace falta escribirlo todo. 가뭄을 선포한 적이 있습니다. Vemos cómo se despojó de todo Elías. 850 선지자 이긴 적도 있습니다. Vemos que incluso él venció a 850 profetas falsos. 심지어 이고 나니까 왕이 진노한 겁니다. Vemos que incluso el rey lo estaba persiguiendo. 거기에 엘리야는 낙심했습니다. Pero Elías ahí se desanimó. 이런 것들이 다 필요 없는 거다 그 말이에요. Todo esto no es necesario. 여러분 아무리 능력 행해 보세요. Vengan a ver esto si no tienen poder. 그런가? A ver si la oscuridad se va. No se soluciona esto. 막 가뭄을 잊기도 하고 막 생기도 하면 대단한 거 아니면 그럼 따라올 줄 알았죠? 아닙니다. 이제. Él tenía una gran familia y tenía diferentes cosas y él proclamó eso ante su familia. Pensaba que le iban a seguir, pero no pasó eso.
850 선지자를 꺾고 나니까 무릎 꿇을 줄 알았는데 더 대든다니까요. Pensó que al vencer a los 850 profetas falsos se postrarían ante él, pero se rebelaron 여기 mayormente. 잠시 엘리야가 낙심한 거예요. Elías ahí temporalmente se desanimó. 말씀을 주신 겁니다. Ahí Dios le da la palabra. 그냥 말씀이 아니에요. Y no es cualquier palabra. 하나님의 계획을 딱 알립니다. Descubre el plan de Dios. 호렙산으로 가라. Ve al monte de Horeb. 여러분이 지금 바른 언약을 잡으셔야 돼요. Tienen que tomar el pacto correcto. 지금부터 시작하세요. Desde ahora comiencen a hacer esto. 보좌의 축복과 237의 응답과 시공간을 초월하는 하나님의 말씀. La palabra de Dios, la cual disfrutamos del poder del trono celestial, de las 237 naciones y del poder que trasciende el tiempo y el espacio. 허망되게 좀 허황한 소리 이렇게 보이기도 할 겁니다. Parece que sea algo vacío y no tan importante. Es un malentendido. 모든 세계 사람들은 이 답으로 안 나오면 앞으로 재앙 시대 피할 길이 없어요. Si todas las personas no toman la palabra correctamente, no tendrán manera de poder solucionar los desastres del futuro. Deben de recordar esto. 벌어진 거. Los lugares 이걸 abandonados. 지금 이 오바다가 본 거예요. Es lo que Abdías vio en ese momento. 이 말은 무슨 말입니까? ¿Qué pasó en ese momento? 하나님이 정말로 원하시는 것은 뭡니까? ¿Qué es lo que de verdad Dios desea? 새 언약과 함께 숨은 제자요. Vemos que son los discípulos ocultos que Dios había 이 preparado. 말을 알아듣는 숨은 자인데 열왕기상 18장 13절에 보니까 100명의 선지자를 숨겼습니다. Vemos que Dios en Primero de Reyes 18, 13 había escondido a esos 100 열왕기상 profetas. 19장 18절에 뭐라고 읽게 있습니까? ¿Qué es lo que dice en el capítulo 19, versículo 18? Aparece un mensaje muy importante. 7천 제자 남겨뒀다. He preparado a 7,000 discípulos. 그거로 끝나는 게 아닙니다. Y no es que solamente acabe con esto. 하나님께서는 아무도 모르는 중요한 답들이 있잖아요. Hay respuestas muy importantes que nadie más conoce. 7천 제자만 있는 게 아닙니다. No solamente estaban los 7,000 discípulos, 진짜 영적 싸움을 도단성 운동 남겨뒀다 이게. había dejado a esas personas para hacer el movimiento de Dotán de verdad. 여러분이 바른 언약을 다 붙잡는 겁니다. Ustedes tienen que tomar este pacto correcto. 해보세요. Pruébenlo. 여기에서 이 영적인 형성되고 난 뒤에 응답 오는 겁니다. Esas son las respuestas que vienen después de todo esto. 여러분 집에서 밤낮없이 싸움 해보세요. 어느 날 파탄이라는 게 찾아오게 돼요. Ustedes peleen por ese tipo de cosas, verán cómo las van a venir a buscar ese tipo de 여러분 problemas. 힘들지만은 언약 잡고 계속 기다려 보세요. 응답이 따라오는 거예요. Tomen el pacto y esperen, verán cómo las respuestas van a venir. 오바다가 본 게 뭡니까? ¿Qué es lo que Abdías vio? 죽어가는 곳을 본 겁니다. Vio esos lugares que iban hacia la 쉽게 muerte. 말하면 세 가지를 본 거예요. Sencillamente vio tres 빈 cosas. 곳과 버려진 곳과 죽어가는 곳. Vio los lugares abandonados, los lugares vacíos y los lugares que están hacia la muerte. 하나님 여러분에게 하늘의 응답을 내리게 돼 있습니다. Vemos que esas bendiciones del cielo Dios las va a dar hacia ustedes. 불신자가 썼는지 신자가 썼는지 모르지만은 앞으로 오는 시대에 대한 걸 글을 쭉 썼어요. No sé si es creyente o no, pero hay una persona que escribió cosas acerca de lo que va a pasar en el futuro. 쓰고 결론을 어떻게 내렸는가 하니까 연구를 제대로 하긴 해서 내가 볼 때는 신자같이나 신자라도 복음 깨달은 사람 아닌 것 같고요. Pienso que no es creyente y si es creyente no ha descubierto el Evangelio, pero escribió algo bastante importante aquí. 그 결론이 뭔가가 앞으로 마음과 생각을 집중하는 이 힘을 못 기르면은 안 된다라는 글이에요. Él escribió algo de que si no tenemos fuerza mental y en el corazón no vamos a poder superar las cosas. No habla de la vida de fe. 서적인데 쓰는 거예요. Es algo científico que él explicó ahí y estaba hablando de esas 이 cosas. 사람이 뭐 알기는 좀 알구나. Y dije, de verdad, esta persona algo entiende de esto. 제대로 연구했다면 그런 결론이 나오겠죠. Porque si analizan las cosas profundamente van a descubrir eso. 이 답 없으면 못 삽니다. Si ustedes no tienen esta respuesta en el futuro, no van a poder sobrevivir. 정말로 여러분 기능이 전혀 없어도 이 답이 있으면요. 여러분 가는 데마다 살아나 버려요. Si ustedes tienen estos talentos y habilidades en cualquier lugar que vayan, van a poder sobrevivir. 여러분 막 이상한 가족을 만나서 손치더라도 이 답이 있으면 그 영향을 안 받아요. Aunque se encuentren con familias extrañas, si tienen este secreto no van a ser influenciados por esas 이런 cosas. 죽어가는 곳이 뭡니까? Entonces, ¿cuáles son esos lugares que están muriendo? 하나님께서 열왕기상 19장 15절에 뭐라고 말씀? ¿Qué es lo que Dios dice
En el capítulo 19, versículo 15, 하나님께서 앞으로 아람 왕을 바꾸겠다. Dios dijo que iba a cambiar el rey de Aram en 이거 adelante. 하나님이 하시는 일이에요. Eso es lo que 우리의 Dios 방법을 hace. 하는 일이에요. 하나님이 이 아람 왕을 하사일로 바꾸겠다고 했어요. Entonces, Dios proclamó que iba a cambiar al rey de Aram. 19장 16절에는 뭐라고 되어 있습니까? Que dice en el 19, 저 이세벨뿐만 아니라 그 다음에 아합 왕 바꾸겠다는 거예요. dice que iba a cambiar a Jezabel y a Acab. 그리고 19장 16절에 중요한 말씀을 했어요. Y en el 19-16 dice algo muy importante, que levantaría a Eliseo, dice. 하나님이 주신 언약입니다. Es el pacto que Dios le dio. 오늘 여러분은 들으면서 아차 라고 생각했을 수 있습니다. Ustedes cuando piensen esto el día de hoy van a decir, ahí va, 이미 esto es 여러분 así. 언약을 잡기 시작한 거예요. Ahí van a tener que tomar el pacto correctamente. 그렇구나. 하나님 말씀 속에 진짜 답이 있는데 이런 거구나 했을 때 이미 여러분들 시작되는 겁니다. Ah, de verdad, el pacto de Dios es esto y estas son las respuestas de Dios que Dios desea. Ahí es que van a comenzar las respuestas. 그래서 사람들은 막 종교도 찾는데 종교가 만약에 없어도 이 땅은 금방 지옥으로 바뀌겠지. Entonces, la gente busca religiones. Seguramente si no hubieran religiones, la gente de este mundo cambiaría por un infierno. El problema no es eso, sino el problema es que no hay evangelio. La gente está siendo engañada. 여러분들이 오늘 중요한 언약을 잡아야 될 정확한 언약 잡아야 될 게 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el pacto concreto que deben de tomar en el día de hoy? 청년들은 언약만 바로 잡아도 돼요. Ustedes como jóvenes adultos solo deben de tomar el pacto correctamente. 기적이 아닙니다. No es un milagro, 하나님의 말씀입니다. es la palabra de Dios. 이 기적 아무리 행해본들 소용없어요. Por más que quieran ver milagros, no importa nada. 적과 싸워서 이겨야 된다? 아닙니다. ¿Hay que pelear y vencer contra los enemigos? No. 복음 회복해야 돼요. Es la restauración del evangelio lo que hay que hacer. 많은 업적을 하면 재앙 못 막습니다. Muchos desastres que quieran parar, eso no se va a hacer. 이 재앙을 막아야 되니까 말씀 회복해야 돼요. Pero para parar los desastres tenemos que restaurar la palabra. 이러면 나쁜 말로 여러분이 전문성이 없어도 괜찮아요. En unas palabras peores aún, no hace falta que ustedes tengan especialidades o 여러분 profesiones 가는 buenas. 곳마다 영적인 답이 오고 사람이 살아난단 말이에요. Si ustedes tienen la respuesta del evangelio en cada lugar que vayan, las personas van a revivir. Es así. 안 될 수가 없어 그럽니다. Es imposible que esto no funcione. 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo. 교회도 되는 교회가 안 되는 교회 있어요. Hay iglesias que funcionan y otras que no. 되는 교회는 뭡니까? ¿Qué pasa con las iglesias que funcionan? Se 되는 levantan las personas y ahí son 아무리 iglesias correctas. 불신하고 뭐 신자들이 뭐 아무리 뭔 소리 해도 하나님 정확한 말씀이면 살아나. Por más que digan que son creyentes, esto y lo otro, no importa. Si es mediante la palabra de Dios, todo se revive. 청년들이 이제는 하나님의 여러분의 직업을 이렇게 만드실 거예요. Ustedes tienen que hacer que sus oficios sean esto así, 보좌의 축복으로. con el poder del trono celestial. 결국은 하늘에서 일어난 뜻이라 해야 되는 거 아닙니까? Porque en conclusión de todo tiene que ser lo que Dios desea desde el cielo. ¿Por qué ustedes nacieron en el país de Corea? ¿Funciona como ustedes quisieron? Es el poder del trono 내가 celestial. 어째 하나님 자녀가 되었습니까? ¿Cómo yo 아니, llegué a ser 보좌의 hijo de Dios? 축복으로. Es el poder del trono 앞으로 내 celestial. 업은 어떻게 됩니까? ¿Qué pasará conmigo en el futuro? 돼요. Tengo que cuadrar con las 우리 지금 237 naciones. 이상치라고 맞는 겁니다. 절대 못 막습니다. Nuestro mensaje de Darakpan funciona en la dirección de las 237 naciones. Es imparable. 여러분이 잡은 언약이 시공간을 초월해 버려요. El mensaje que ustedes toman y el pacto que toman trasciende el tiempo y el espacio. 그럼 어떻게 됩니까? ¿Y qué pasa ahí? 드디어 이제 그럼 뭐 해야 됩니까? Entonces, finalmente, ¿qué debemos de hacer ya? 서밋 집중입니다. Concentrarnos en la cumbre, 발견했으니까. porque lo han descubierto. 발견 어떤 집중해야 됩니까? Ahora, ¿qué concentración tienen que hacer después de haberlo descubierto? 제한적 집중이란 말을 쓴 거예요. Por eso utilizo esta palabra de la concentración limitada. 청년들이 꼭 기억하고 가야 됩니다. Los líderes, los jóvenes adultos tienen que descubrir esto en el día de hoy. 이 보좌의 축복이란 말은 어떻게 해서 옵니까? Entonces, estas bendiciones del trono celestial, ¿cómo vienen? 성삼위 하나님의 능력으로 눈에 보이지 않게 옵니다. La bendición del Dios Trino viene de manera invisible. 보이는 거는 가짜예요. Lo que es visible a los ojos es falso. ¿Es así o no? 하나님이 말씀으로 Con la palabra de Dios, 그리스도께서 구원으로 con Cristo y la salvación, 성령께서 능력으로 con el Espíritu Santo y el poder de Dios. Es así como viene. 이것이 나의 신분이요 권세라 이 말이에요. Esa es mi identidad y mi autoridad. 이게 여기에 집중해라. Ahí es donde tienen que concentrarse. 드디어 뭡니까? ¿Qué es finalmente? 비밀열까지에 집중해라. Son 10 secretos en los que tienen que concentrarse. 비밀열까지가 뭡니까? ¿Qué son los 10 secretos? 어디서든지 살아남습니다. Sea donde sea que estén, tienen que sobrevivir. Es así. 기도만 해도 살아남는데. Porque con la oración pueden sobrevivir. 그럼 뭐가 보입니까? ¿Y qué van a ver? 다
다 몰라요. 영적 사실이고요. Nadie lo sabe, pero es la realidad espiritual. 그럼 뭡니까? ¿Qué más? 하나님이 준비해놓은 응답이 따로 있어요. Hay unas respuestas que Dios ha preparado. Aparte, eso es lo que tienen que descubrir. 가는 곳마다 살아나요. Y ustedes, como jóvenes adultos, vayan donde vayan, revive todo. 회사 가면 회사가 살아나는 거예요. Y donde van en la empresa, se revive todo. 아니 나는 문제 많은데요. 문제 아닐 겁니다. Ah, yo tengo demasiados problemas. No serán problemas. Ahí tienen que vivir. 전에 얘기했잖아요. Yo lo dije ya anteriormente. 있었던 인물 아닙니까? Una persona que estuvo realmente 다리 두 개를 못 써. no podía utilizar sus dos piernas. 그러니까 철 해가지고 그래 걸어 다니는. Y le pusieron piernas 엄마가 늘 especiales, ortopédicas y podía andar. Pero le dijo, tú no tienes ningún problema. 다리가 불편할 뿐이야. Solo tienes un poco de problema en tus piernas. Pero tú eres una persona 다리가 normal. 불편할 뿐이야. Solo tienes un poco de problema en tus piernas. 그 엄마가 너는 병신이야 이랬으면 걔 벌써 죽었어. Pero si la madre le hubiera dicho, tú eres un enfermo, se hubiera muerto el niño. 다리가 좀 불편하지 아무 이상 없어. La madre le decía, pues tú tienes un problema de las piernas, pero no tienes ningún problema en verdad. 간단한 얘기처럼 보이지만 굉장히 영적으로 중요한 얘기. Eso parece algo sencillo, pero es algo espiritualmente muy importante. 나쁜 아이들 자꾸 놀리잖아요. Pero los otros niños malvados 한번 불량한 le 아이들 막 잡으면 도망가는데 menospreciaban. Y este niño quería huir, pero no podía correr. 엄마 생각이 나잖아요. Y él 이상 없어. recordaba a su madre, no tienes ningún problema. 여학생 친구 하나 있어. Pero tenía una amiga estudiante. 뛰라는 겁니다. Pero la amiga le decía, corre. 이는데 이 철이 부러지는 거예요. Empezó a correr hasta que los hierros de las piernas se le rompieron. 철이 부러졌는데 계속 뛰니까 실제 뛰고. Entonces se le rompieron los hierros de las piernas y empezaba a correr de verdad. Y ahí comenzó a correr. 실제 인물입니다. Es una persona que aconteció en una manera real. Y fue hasta la Mili, fue un deportista incluso. 여러분이 강하고 있는 이 많은 부분 영적 사실을 발견하면 다 살아나요. Si ustedes ven la realidad espiritual, todo lo demás va a poder revivir. 그때부터 뭡니까? ¿Qué pasa en ese momento? 위기가 더 기회라. Las crisis son mayores 싸울 oportunidades. 상대도 없어. No hay nadie que sea adversario nuestro. 여러분은 위기 쪽을 선택을 했는데 경쟁자도 없어요. Ustedes eligen las crisis, pero no tienen adversarios. 그러면서 사람들이 아무도 모르는 과학이 뭐냐? 하나님의 역사로 일어나는 재창조의 축복이었어요. ¿Y cuál es la ciencia que las personas no conocen? Son las obras de la recreación. Eso es lo que la gente del mundo no 과학을 conoce. 시원찮게 해서 잘 모르는 거죠. 과학을 진짜 안다면 영적 과학이라고. La ciencia no la conocen también, por eso no entienden esto aún, pero si conocen la ciencia verdadera, es así. 여러분은 말씀 충만한 순간 영적 DNA 바뀝니다. En el momento que sean llenos de la palabra de Dios, el ADN espiritual va a cambiar. 서밋으로 쏘게 돼요. Por eso se levantarán como la cumbre. 여러분 가는 곳마다 사막 황무지는 옥토로 바뀔 겁니다. En cada lugar que ustedes vayan, ese desierto y esa tierra árida cambiará por una tierra fértil. Concéntrense en estos secretos. 자꾸 우리는 막 많은 직장 다니는데 청소하러 가도요. 이 답 가지고 있으면 돼요. Mucha gente piensa en otras cosas, pero aunque vayamos a limpiar, podemos disfrutar de ese secreto. 요셉은 청소부였잖아. José era una persona que limpiaba, era un esclavo que 이 답을 limpiaba. 갖고 있으니까 주인이 보고만 너 노예 하지 말아야 돼. Vemos que él disfrutaba de esta respuesta y el dueño le dijo, no seas más esclavo. 성진이라요. Pues ascendió de puesto, 근데 그냥 성진 재창조 역사를. pero no de cualquier manera, sino con las obras de la recreación. 이때부터요. 항상 확실한 발판. Es las 10 plataformas de la fe de manera segura. 내가 왜 여기 있습니까? ¿Por qué yo estoy aquí? 내가 왜 한국 사람입니까? ¿Por qué yo soy 내가 coreano? 지금 삽니까? ¿Por qué yo vivo ahora? 내가 왜 여기 저를 가야 됩니까? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo aquí? 하나님의 절대 조건. Es la soberanía absoluta de Dios. Es así. 그 뒤에 답이 나오는 게 뭡니까? ¿Y qué es la respuesta que viene después? 방법인 그리스도. El método de Dios, Cristo. 하나님의 능력인 성령. El método de Dios, el Espíritu 하나님의 Santo. 보정서인 성경. La garantía de Dios, 그렇죠. la palabra de Dios, la Biblia. El plan de Dios, yo que he recibido la salvación. 내가 있는 모든 현장은 성경이지. Yo en cada lugar que estoy es el campo de la misión. 걸음을 하나님이 인도하시. Y Dios me guía en todos mis pasos. 그렇잖아요. ¿Es así o no? 한 번은 이 땅을 떠나겠죠. Algún momento me iré de esta tierra. 그렇다면 우리 배경이 있습니다. 내세는 분명히 있습니다. Tenemos una vida después de la muerte. 그렇다면 내가 언약 붙잡고 말씀 전하는 것이 가장 중요하다. Por eso para mí tomar la palabra de Dios y transmitirlo es lo más importante. 제가 말한 발판 10가지예요. Son 10 plataformas de la fe. 순서대로 성부, 성자, 성령 말씀. 이 외울 것도 없어. No hay que memorizarlo porque es en orden, es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la palabra de Dios, es así. 이때부터 뭡니까? ¿Qué pasa en este momento? 확신. Veremos esa seguridad. 확신이 뭡니까? ¿Qué es la seguridad? 그리스도 아는 자는 구원받았습니다.
Los que creen en Cristo han recibido la salvación. 요한일서 2장 10절에서 20절. Es Primera de Juan. 성령이 아니고는 그리스도를 주라 신할 수 없다. Si no es por el Espíritu Santo, no podemos confesar que Jesús es el Cristo. 그 구원받았어요. Si creemos en Cristo, hemos recibido la salvación, es la seguridad. 다 믿는데 그거 안 믿어진다. 구원 못 받았어. Si creen en toda la Biblia, pero no creen en Cristo, no han recibido la salvación. 지옥 재앙 해결 못 하니까. Porque no pueden solucionar el poder del infierno, de Satanás y de las tinieblas. No pueden solucionar el pecado original. 그리스도 뭔말 하겠다. 구원받았어. Si conocen quién es Cristo, han recibido la salvación. 뭐 해야 돼요? ¿Y qué tienen que hacer? 확신해야 돼요. Tener la seguridad. 그때부터 뭘 확신합니까? ¿Qué tienen seguridad en ese momento? 그 이름으로 기도할 때 무엇이나 응답하겠다고 요한복음 14장 14절에 말씀. En Juan, la palabra de Dios nos dice que cuando oremos en su nombre podemos recibir respuestas a la oración. Es la seguridad de las respuestas a la oración. ¿Qué es lo tercero? 여러분이 당연히 받아야 되는 잘못 저주를 전부 십자가에 매려버려요. Esos desastres y maldiciones que ustedes tenían que llevar a cargo, Él las tomó en la cruz. 사죄 정도가 아니고 사죄의 확신. No es el perdón solamente, sino es la seguridad del perdón de los pecados. ¿Y qué más? 어떤 어려움 와도 이깁니다. Cualquier dificultad que venga no nos va a vencer. 승리의 확신. Es la seguridad de la victoria. 마지막 뭡니까? ¿Qué es lo último? 하나님이 눈에 보이지 함께 하십니다. Dios es invisible, pero está juntamente con nosotros. 인도의 확신. La seguridad de la guía. 그렇죠? ¿Es verdad? 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 이때부터 중요한 거. Lo que es más importante que todo esto. 여러분이 흐름을 바꿔버려요. Ustedes cambian la corriente. 이렇게 됩니다. Así es como funciona. 여러분, 여기 딱 집중해 버리면 회사도 흐름을 바꿔버려요. Si están dentro de esta corriente, van a cambiar la corriente de la empresa. 우리 한국 교회 전혀 안 싸워도 한국의 흐름 바꿔버려요. Aunque no peleemos en Corea, vamos a poder cambiar la corriente de Corea. Es lo que va a cambiar. 바뀌고 있어요. Está cambiando también. 나는 여기까지 말해서 우리 메시지 많이 갖다 씁니다. 써라. 흐름 바꾸고 있는 거예요. Yo les digo que no hagan eso, pero utilicen nuestro mensaje. Estamos cambiando la corriente ahora. 흐름 바꾸면 어떻게 하죠? ¿Qué pasa si cambiamos la corriente? 일단 높이, 깊이, 넓이는 정보 아닙니까? Vamos a ver la información, lo alto, lo ancho y lo profundo. 보는 게 아니에요. Nosotros no solamente vemos eso. 어떻게 흐름 바꿉니까? ¿Cómo cambiamos la corriente? 위에, 아래, Lo que está por arriba, por debajo mío y a mi alrededor. 옆에는 다 사람이겠지, 환경이겠죠. Pues serán las personas o el ambiente o las Pero situaciones. ¿qué ¿Qué es lo que está por debajo de mí? 많은 현장 사람이겠죠. Pues muchos campos o 그럼 muchas 그건 보는 personas. 겁니다. 위에 거. Pero lo más importante es lo que está 그다음 arriba, 뭡니까? que es 과거, 현재, 미래. el pasado, presente y 이 futuro. 9개를 동시에 딱 보는 거예요. Esos 9 puntos hay que verlos al mismo tiempo. 운전하고 갈 때 동시에 보잖아요. Cuando estamos conduciendo tenemos que ver todo eso al mismo tiempo. 나는 백미러는 절대 안 본다. 이건 아니잖아요. Que yo no veo el espejo retrovisor nunca, eso no puede ser. 오늘 동시에 딱 보는 거예요. Hay que ver todas las cosas al mismo tiempo. 이때 딱 하나 보입니다. Ahí vemos una cosa. 여러분이 어디를 가든지 심부름을 했는데도 흐름을 바꿔. Ustedes vayan donde vayan, solamente den un recado que Dios les da y cambian la corriente. 아주 낮은 자리 갔는데 거기서 흐름을 바꿔. Yo no tengo fuerzas ningunas, pero he hecho lo que Dios me ha dado y cambia la corriente. No hay que preocuparse por 청년 nada. 여러분이 미래 걱정할 필요 절대 없다. Ustedes, como jóvenes adultos, no tienen que preocuparse en absoluto por el futuro. Tienen que cambiar la corriente. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien o no? 엘리사 시대를 봐라. Vean la época de Eliseo. 오바다는 그냥 이 청년 오바다는 엘리사 시대를 본 거예요. No es de cualquier manera Abdías, sino vemos en esta época de Elías y Eliseo. 말하면 바른 언약을 붙잡고 바른 미래를 본 겁니다. Sencillamente hablando, es que tomaron el pacto correcto y vieron el futuro de manera correcta. 대단하죠. Es sorprendente, ¿verdad? 그래서 오늘 본문에 이걸 잡은 겁니다. Por eso en el pasaje del día de hoy lo tomamos así. 열왕기하 2장 9절에서 10절 11절이. Segunda de Reyes 2, 9 al 11. 여러분 아시다시피 흐름을 바꾸는 이게 바른 미래란 말이에요. Como ustedes saben, el correcto futuro es cambiar la corriente. 이 엘리사는 요구할 때 한번 보세요. Vean lo que Eliseo hizo en este momento. 길갈, Gilgar, 여리고, Jericó, 베델 Betel, 필요 없다고 했어요. no le hacía falta. 근데 그게 가치가 없다는 말이 아닙니다. No dijo que no tenía valor. 나는 그게 필요가 없다. Dijo, a mí no me hace falta eso. 그러고 뭡니까? ¿Y qué más? 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. Dame la doble porción de tu espíritu. 세상적으로 볼 때 전혀 말도 안 되는 소리죠. Humanamente hablando, era algo que no tenía lógica 과학자들이 ninguna. 볼 때는 전혀 말이 안 되는 소리예요. Los científicos lo verán y dirán, eso no tiene 그러나 lógica. 여러분이 반쪽짜리 과학자라. Pero son medio científicos 진짜로 ellos. 과학을 안다면 영적 과학을 알아요. Los que conocen la ciencia verdaderamente conocen la ciencia espiritual.
그래서 뭡니까? Por eso, ¿qué es? 버릴 것을 아는 거죠. Es conocer lo que tenemos que deshacernos 이해를 o 아는 despojarnos. 사람은 버릴 것 알아요. Entonces, la gente que conoce el futuro sabe de aquello de lo cual tiene que despojarse o deshacerse. 뭘 버렸단 말입니까? ¿Qué es lo que se despojó o que se deshizo de ello? 길갈, Gilgar, 베델, Betel, 여리고 Jericó. 버릴 이유를 알았어요. Conocía la razón de por qué tenía que deshacerse de todo eso. 완전히 길갈, 여리고, 베델이 틀리고 나쁜 거단 말이 아니에요. No estamos diciendo que Jericó, Betel y Gilgar era algo incorrecto, 지금 아닌 거예요. pero ahora no era lo 그리고 importante. 엘리사는 끝까지 이래 따라갔어요. Por eso Eliseo le siguió hasta el final. 여러분이 지금까지 하고 있는 이 그 길갈, 베델, 여리 뭐라고 생각됩니까? ¿Qué es lo que piensan que es esto de Jericó, Gilgar y Betel? 약간 집착 내버려라. Es deshazte de todas tus obsesiones. 그때부터 많은 이때부터 오늘 응답입니다. Y es las respuestas que vienen en ese momento. 이때부터 뭡니까? ¿Qué pasa en ese momento? 서밋 응답이요. Vienen las respuestas de la cumbre. 서밋 응답이었는데 어떤 서밋이 됐습니까? Vienen las respuestas de la cumbre, pero ¿qué respuestas vienen aquí? 영적 서밋이다. Es la cumbre espiritual. 여러분 지금 아무것도 없어도요 영적 서밋 될 수 있어요. Aunque ustedes no tengan nada, pueden ser perfectamente la cumbre espiritual. 저는 늘 그렇게 기도할 때요. Yo siempre oro así. 너무 힘들게 하는 사람 많아. Hay mucha gente que hace cosas difíciles, 힘들게 하는 것이 아니다. pero no me están haciendo las cosas difíciles a mí. 그렇잖아요. Es así. 하나님이 아시는데 왜 이게 힘든 겁니까? Si Dios lo sabe todo, 힘든 거 아니에요. ¿qué me están haciendo la vida imposible a mí? No es así. 어떤 걸 막 문제가 올 것처럼 보인다고. Hay veces que parece que vengan problemas. 문제 안 와? No vienen 와도 problemas. 괜찮아. Y aunque vengan, está bien. 그렇죠. Es así. 우리 올바른 언약과 바른 미래를 봐야 돼요. 와도 괜찮아. Tenemos que ver el pacto y el futuro correcto. Aunque vengan esos problemas, está bien. 하나님의 계획을 보고 하나님의 미래를 가는데 지금 현재 문제가 왔다 상관없어요. Tenemos que ver el plan de Dios y el futuro que Dios tiene, pero aunque vengan esos problemas, no importan ya. 진짜로 이런 청년들이 일어나야 돼요. De verdad tienen que levantarse ese tipo de jóvenes 교회 adultos. 가보세요. 뭐. 자기 생각으로 옳은 말만 한다니까. Vayan a la iglesia, hablan de cosas que son correctas conforme a su pensamiento. 막 그런 중이자 떼거리를 위해서도 소용없어요. Aunque hayan 1000 líderes de la iglesia así, no valen para nada. 청년들 좀 눈치채 주세요. Por favor, jóvenes adultos, dense 자기 cuenta de esto. 생각으로 옳은 말이 있어요. Ellos piensan que lo que ellos piensan es correcto. 그거 1000만 명 있어도 소용없어요. Aunque hayan 10 millones de personas así, no vale para nada. 하나님의 바른 언약 붙잡고 하나님의 미래를 본 청년 한 명이면 이런 놀라운 일이 벌어진다 이 말이에요. Si toman el pacto correcto y toman el futuro correcto que Dios desea, aunque solamente 그렇죠. haya un 한 명 때문에 벌어진 joven 일이에요. adulto así, esto funciona. Por una sola persona esto 물론 aconteció. 하나님이 하셨지. Por supuesto es que Dios lo hizo. 물론 엘리야 엘리사가 했죠. Por eso es que Elías y Eliseo lo hicieron. 숨은 제자가 있다 이 오바다였어요. Pero hubo un discípulo oculto que fue Abdías quien hizo esto. 틀린 걸 붙잡고 있다 버려버리니까 서미등답이 오기 시작했어요. Como se deshacen de las cosas incorrectas, vienen las respuestas de la cumbre así. 그런 정도가 아니잖아요. 열왕기 6장 16절을 보세요. Vean, 도저히 사람들이 알 수 없는 En 2 de Reyes 6:19 son las respuestas de la cumbre que nadie puede entender. 하늘 군대가 엘리사를 보호하고 있어요. Los ejércitos celestiales protegían a Eliseo. 이걸 어떻게 알겠습니까? 영적으로 눈 어두운데 사람들이. ¿Cómo van a entender esto las personas que están entenebrecidas espiritualmente? 여러분들이 비록 연약하지만 바른 언약을 잡았기 때문에 바른 미래를 잡고 있기 때문에 하늘 군대가 동원되고 Ustedes son débiles, pero si toman el pacto de Dios, los ejércitos celestiales se movilizan a su favor. 이 열왕기 6장 17절 23절 보세요. Vean, 2 de Reyes, capítulo 6, del 17 al 23. 아람 군대를 그냥 이겼어요. Venció sin más al ejército de Aram. 이 축복을 말하는 겁니다. Se refiere a estas bendiciones. 중직자 여러분들이 모든 청년 여러분들이 오바다의 언약을 잡는 게 아닙니다. Todos los jóvenes adultos no tienen que tomar el pacto de Abdías. ¿Qué es lo que tienen que tomar? 오바다의 하나님 El Dios de 그 Abdías. 언약을 잡아야 해요. Es el pacto que tienen que tomar. 그게 뭡니까? ¿Qué es eso? 100명 숨기는 제정. Es el movimiento para esconder esos 100 profetas. 하나님이 시킨 거예요. Es lo que Dios le ordenó. 7천 제정도. El movimiento de los 7000 discípulos. 오바다의 헌신은 다 일어난 겁니다. Eso fue por esa devoción oculta que hizo Abdías.
도단성 운동. el movimiento de Totán. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien, verdad? 이미 여러분 이제 언약 잡았을 겁니다. Ustedes ya habrán tomado este pacto de manera segura. 그러면 결론에 앞으로 어떤 메시지가 필요할까요? Por eso, en el futuro, como conclusión, ¿qué es el mensaje que va a hacer falta en el futuro? 앞으로 메시지 어떻게 필요할까요? ¿Cómo va a cambiar el mensaje en el futuro? 비대면으로 청년 포럼 해라. Entonces, online hagan foro ustedes jóvenes adultos. 이 비대면 시대는 굉장히 많은 걸 알려주고 있습니다. Esta época de hacerlo todo en línea está enseñándonos grandes cosas. 메시지를 나누는 게 아닙니다. 비대면으로 청년이 될 수 있는 서밋 포럼을 시작해요. En el futuro lo que tienen que hacer es comenzar el foro de la cumbre como jóvenes adultos que son. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 여러분이 비대면으로 세계 움직일 237 움직일 산업 포럼을 해라. Ustedes en línea lo que tienen que hacer es hacer un foro de los negocios e industrias de las 237 naciones. 그리고 뭡니까? ¿Qué más? 여러분에게 남아있는 아주 중요한 Hay algo que queda muy importante aquí. 세계 살릴 미래 교회 포럼 해라. Hagan el foro que salva a la iglesia del futuro. 이제 남은 걸요. Es lo que queda. 오늘 집회 딱 끝나고 난 뒤에 큰 대회를 마쳤다고 생각하세요. En el día de hoy piensen cuando terminemos este retiro hemos concluido una conferencia muy importante. Y comiencen esto. 이래 가는 겁니다. Ahí es que vamos. 이럴 때 나오는 응답들은 크게 몇 가지 나옵니다. Entonces aquí aparecerán varias respuestas grandes. 제일 처음에 아브라함 약속했던 건 나와요. Aparece la primera promesa que Dios le da a Abraham, que es 언약적인 축복. la bendición del pacto. 따로 있어요. Hay una bendición aparte, 근원적인 축복. la bendición fundamental. 왜 여러분이 필요하냐? Porque ustedes son necesarios. Son las bendiciones 나중에 representativas. 어떻게 됩니까? Que pasen adelante. 기념비적인 축복. Bendiciones conmemorativas. 누가 뺏어갑니까? 못 뺏어가. 불가항력. ¿Quién les arrebata eso? Nadie lo va a poder hacer, por eso son bendiciones Lo que es irresistibles. Ese es el comienzo. 그럼 마지막 뭐가 결론 나옵니까? ¿Y cuál es la conclusión que aparece en el futuro? 미리 보기. Ver las cosas por adelantado. 미리 Aparece. 이제 보입니다. Lo vemos por adelantado todo. 그러면 그걸 갖다가 뭐죠? ¿Y qué es con eso? 소유. Lo podemos poseer por adelantado. 그렇다면 그걸 누리게 됩니다. Y ahí podemos disfrutarlo. Mire, Es 이게 disfrutar por adelantado. Eso es la oración. 그다음에 뭡니까? ¿Qué más? 미리 정복해요. Podemos 뭐죠? conquistar esto por adelantado. 하나님의 절대 계획. Eso es el plan absoluto de Dios. 그때부터 미리 성취됩니다. Y ahí podremos ver el 뭐죠? cumplimiento por adelantado, que es, 하나님의 말씀으로 역사하게 돼요. con la palabra de Dios, Dios obra. 이게 청년 겁니다. Estas son las respuestas que ustedes tienen que recibir. 비대면으로 모였지만은 저는 그렇게 생각하지 않습니다. Estamos reunidos online, pero yo no pienso solamente así. 하나님이 여러분에게 시대살릴 최고의 메시지 시간표라고 저는 확신합니다. Yo veo que es el mejor horario para que ustedes tomen el mensaje de esta época. 청년 여러분들이 정신을 안 차리면 큰일 납니다. Si ustedes como jóvenes adultos no se dan cuenta de esto, va a ser un problema 잘못했단 grave. 말이 아닙니다. No me refiero a que los adultos lo 그 hayan hecho mal. 생각 가지고는 안 됩니다. No podemos ir con ese pensamiento. 절대 안 됩니다. Es absolutamente Pero imposible yo que no vayamos creo. así. Por eso ustedes son 뭐 necesarios. 말합니까? 없어도 괜찮습니다. ¿Qué quiere decir? Que aunque no tengan nada está bien. 어른들은 있어야 된다고 생각합니다. Los adultos piensan que tienen que tener cosas. 틀린 생각입니다. Es un pensamiento ¿Así incorrecto. hecho? ¿Lo entienden o no? 바른 언약을 잡으세요. Tomen el pacto correcto. 많은 성공자들이 가진 게 있어야 된다고 생각합니다. Muchas personas de éxito piensan que hay que tener grandes cosas. 맞는데 틀렸습니다. Es verdad, pero es incorrecto. 여러분은 뭐 해야 되느냐? 바른 미래를 갖고 있습니다. ¿Qué ustedes tienen que hacer? Tienen que tener el pacto correcto del futuro. 응답은 하나님이 하십니다. Y Dios dará las respuestas. 기도하겠습니다. Oremos. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 Con la gracia del Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con el gran amor del Dios Padre. Con las obras del Espíritu Santo. 미래 살릴 모든 청년들을 위해 Sobre todo los jóvenes adultos que salvarán el futuro. 지금부터 영원까지 Desde ahora y por la eternidad. 항상 함께 계실지어다. Estará con nosotros para siempre. Amén.